teks nih, subjek strukturnya doang nih. Strukturnya ada tiga. Yang pertama itu orientation yang berisi itu kayak misalnya pengenalan tokoh karakter. Yang kedua communication itu awal masalah pada cerita. Yang ketiga itu resolution, penyelesaian masalah. So a narrative text is a story that aims to entertain the reader. Nah, salah satu tipe narrative text itu yang paling populer adalah fantasi tadi, yang mengandung magical text, hal-hal yang magic, undertext, hal-hal yang tidak real gitu. Terus di luar logika. Fantasy stories often involve magic or supernatural powers, imaginary creatures like dragons, wizards, fairies, etc. Yang selanjutnya ada another setting kayak another world, future world, and magical kingdom. Itu memperkenalkan karakter, setting, dan time. And the second one of the chapter is communication. It shows a problem or conflict in the story, di mana masalah atau yang masalah di dalam sebuah cerita itu boleh muncul. Solution. It is the ending where the problem is solved. Pas itu yang kayak tadi misalkan kejadian di masa lampau langsung menggunakan waktu. Yang kedua itu action verb. Kata kerja yang menentukan tindakan seperti berkelahi, berjalan, dan sebagainya. Yang ketiga ada adjektif kata sifat yang menggambarkan tokoh atau tempat. Contoh dari kata sifat itu ada kayak beautiful, magic, cute atau besar, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada time connection. Itu adalah kata frasa penghubung yang dipakai untuk membuka utar waktu. For example, like one day, once upon a time, finally, etc. Dan sebagainya. Finish? Finish? Let's discuss the answer. The first is the orientation. Where we can find the orientation in the story? Until we got the orientation until grade boy, right? Yes or no? Yes. Right. How about the communication? The big. Yes. One day. The last one is the resolution. What is the resolution? The help the baby. Yang aktiviti kedua, apa aja verbsnya yang bisa ditemukan? Lihat satu. Ada lagi. Mencoba apa yang mencoba? Try. Still. Find the adjective. Nah. Angry in time conjunction. Okay. Ya. Okay. So before we end the class, what is narrative text? How we can find, right? Language feature of narrative text. Yes, please. So we already learned about narrative text. Narrative text is a text that aims to entertain the reader, and we have an narrative text have general structure. The first one is the orientation. It is introduce the setting, the character, or the time. And the second one is complication. It shows the problem or the conflict from the story. And the last one we have resolution. It is the problem solving of the story. And the last we have value features. It usually use past tense to show untuk menunjukkan yang sudah terjadi atau masa lampau. And the second one is adverb or kata kerja, aksi di dalam sebuah cerita itu seperti berjalan, bertarung atau berperang. Dan yang terakhir itu adalah time connection yang biasanya muncul di awal kayak once upon a time atau di akhir in the end dan sebagainya. So before we end our class,